राजा बंद हो गला ना ना से बंद होला हल बाबा बढ़िया बढ़िया साउंड तू भल हल हल बोल जगत पिता जगत कर्ता सत्य सनातन श्रीमान श्री सत्यनारायण वृत्ति अर्थे आनंद आनंद सागर आहुरी एक हरि हरि बोला मातृस्थानिया भगिनीस्थानिया माँ माउसी भौणी बलावतिकता क्रमकर्ता संस्कृति संपन्न ग्रामवासी आबाल वृद्धवनिता तथा ये अनुष्ठान नारायण मंगल करंतु बोलो आनंद सागर आहुरी एक बार हरि हरि बोला बोलो रे बोलो हुरी एक बार हरि हरि बोला ये हे आ भाई ना आउ हो हरे काम नाई झांझ मृदंग बाड़े समय नष्ट करे ना ये भाई माने कहते कौन लेट हो जाऊँ बाइक भाई आ विपद कथा कही दो इंजिन लगी जातु दबार काम नाई बड़ा भाई बाबा हाँ बस 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 ये होची अनुष्ठान उपलक्षे पाला ये तो बाद पाला नुहे सिंगिली पाला ए मृदंग एवं झांझ बजाई बाबा अଯଥା समय नबा नाई नाई आम पाखे संभव नुहे ना जहाँ मृदंग माध्यम वाद्य खंडे परिवेषण करवा बास बास आम छोट छोट कलाकार हिसाब से जेहेतु रंगमंच उपर छिड़ा होइछे मृदंग माध्यम वाद्य खंडे परिवेषण करवा एला बड़ भाई जे कौन कलाकार हो सर्वप्रथमे आश्रय दरकार विनाश्रय नवर्तंती कविता बनिता लता कि नहीं तेणुक क्या आश्रय नवा आज से माँ को आश्रय नवा प्रथमे माँ को सेविले बापा को पाई तेबे से पुत्र
ଅଜର ଅମର ହୋଇ କି ନାହିଁ ସେଇ ମାଙ୍କର ଶୋକ ଖଣ୍ଡିଏ ବଜେଇବା ତାପରେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକିବ ତାପରେ ଗାୟିକା ମହାଶୟ ଆସିବ ଏ ହଉଛି କାମ। ବଡ଼ ଭାଇ ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୁର୍ଗା। ଦୁର୍ଗା ଯୋଡ଼ି ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଦ ଦ ଅନୁପ୍ରାସ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିବା 32 ଦ ଆସିବ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋକ ଆସିବ ସେଇ ଶୋକ ଖଣ୍ଡିକ ହସ୍ତଚାଳନାରେ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଇବା ତାହେଲେ 32 ଦ ଶୋକ ଖଣ୍ଡିକ କଣ ଆଗ କହିବା ଦୀର୍ଘାକ୍ଷୀ ଦୀର୍ଘଦନ୍ତୀ ଦଳୁଦ ଦଳ ଦଳା ଦେବତା ଦକ୍ଷିଣାସ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଦର ଦର ଦପନା ଦୁକ୍ତ ଦେହା ଦୁକୁଳାଇ ଦୀପ୍ତାନୌ ଦୃଗ ଶାନ୍ତି ଦିଶି ଦିଶ ଧର ତଂ ଦ୍ରୁତ ଦ୍ରୁତ ମଦ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦଳୟତି ଦୁରିତଂ ଦ୍ରୁତ ମନ୍ତ୍ରାକ୍ଷା ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଇବା ହଁ ପାଟିରେ କହିଦେଲ ଶ୍ଲୋକଟି ଆଚ୍ଛା ମୃଦଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟ କଣ କହିଲ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଇବ ମୃଦଙ୍ଗରେ ବଜେଇବ ପୁଅ ମୃଦଙ୍ଗ କହିବନି ଏ ଶବ୍ଦ କହିବ ଦେଖି ଟିପ କେମିତି ଅଛି ବାଜିବ ମୃଦଙ୍ଗ କହିବନି ମୃଦଙ୍ଗରେ ବଜେଇବା ହସ୍ତତାଳରେ ବାଜିବ ଦୀର୍ଘାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ବାଜିବ ଦୀପ୍ତାନୌ ଦୃଗ ଶାନ୍ତି କୋଉଟା ହେଲା ହଁ ଆଉ ଥରେ ବାଜିବ ହେଲା ବାଜିବ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦଳୟତି ଦୁରିତଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦେଖା ଦେଲାଣି ଝୁଲେ 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 ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆସିବା